Adto na kita sa ikalima nga akong ihatag diha kaninyo nga giya sa usa ka tinuod o gibasab kinasingkasing biblical prayer, mga kaigsunan. Nagaingon dinhi, true and heartfelt biblical prayer that we should depart from iniquity. Kita kinahanglan mubiya diha sa maong pagbuhat sa dili matarong matud pa. So mao kini ang ikalima o ingon man usab basihan nato kini diha sa Isaiah chapter 59 verse 2. Sa mga libro ni Isias 59 versikulo 2. Nga nagaingon dinhi, your iniquities have separated you from your God. So di ay, ang atong mga pag-ampo, atong mga pangaliya, o ginawa sa atong pagduol diha sa atong labaw nga makagagahom, mahimong mapugngan, o mahimong masalipdan tungod diha sa atong mga kasaypanan, sa atong mga nabuhat nga mga kasalanan. Mao kana. Your iniquities have separated you from your God. And it says here, your sins have hidden His face from you. Ang iyahang nawong, iyahang panagway, mi salipod diha kanimo tungod sa mga sala nga diin atong nabuhat. So, unsaon man nato kini? Dili siya makadungog, dili siya makapaminaw diha kanato. And dinhi, and your sins have hidden your face from you so that He will not hear. O bisan pa man, kung unsaon na to ang atong mga pagluhod, atong mga pag-ampo, niyana, muhimo kita, buntag, gabi, o ginaman sab sa in-between, sama sa uban usab nga mga denominasyon o grupo, nga diin adunay pagduol diha sa Dios sa kapila ka mga bisis o gigayon sa isa ka adlaw. Apan matud pa adunay kondisyon kini mga kaigsunan. Adunay kondisyon. Isaiah 59 verse 2, your iniquities have separated you from your God. Ang imuhang mga kalapasan. And your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So, di ay, kung maghihimo kita mga pag-ampo, kawang ug sayang. Tungod kay dili siya magapaminaw niana. Dili siya magadungog niana mga kaigsunan. Ug kung atong dungagan ug atong balikan gani usab kung atong tan-awon ang permiro nato nga gihimo nga reference nga scripture dinha asa man kadto diha sa ikaduhang Timoteo, di ba? Ikaduhang Timoteo nga atong gihimo nga reference kaganina nga nagaingon dinhi nga siya mismo, okay? Ang Dios nga ato ang ginaludhan, ang ato ang Dios nga ato ang ginaampuan. Nagaingon siya dinhi kung atong padayonon, atong partly ang atong giisgutan kana kaganina tungod kay diha nato giangkla o giangkor ang ato ang mensahe karong kabuntagon diha sa 2 Timothy chapter 2 verse 19 nga nagaingon siya, the Lord knows those who are His. Kung atong padayonon diha sa ubos nga bahay nagaingon dinhi, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Kinsa kato sa matag usa nga diin nagangalan o gayon man nagapangalan, okay, who names the name of Christ, mubiya diha sa maong pagka masalaypon matud pa. So hinaot nga kini mahimong giya diha kanato, mahimong giya diha kanato tungod kay ni ana kini usa ka ligon nga pulong ug angay natong batunan mga kaigsunan, di ba? So ni ana hinaot kung inunta nga ikaw nagaduol sa atong labaw nga magagahom ug nag-ampo apan kanunay nagalapas, kanunay nagahimo og mga pagsupak diha sa iyahang mga balaudnon.
dili kayo siya magapaminaw. Bisan pa man gani, di ba? Ito nga simple nga analogy diha sa ato ang kaugalingon, diha sa ato ang silingan. Kung inyunta kita gimanduan man nga mahigugma sa atong silingan, apan niana kung kita adunay kanunay nga paglapas diha sa atong silingan, di ba? Maghimo kita og example na lang, pagparking diha sa iyang atubangan sa iyang gate. Okay? Nga dili makagawas usab siya og iyang salakyan kinsa may malipay nimo nga silingan niana. Okay? Og isa pa lang nga example, kita gusto kay lami kay ta mo kantang karaoke. O ingon man usab niana volume gayon. Apan ay mo silingan naminaw nimo sobra na usab sa panahon nga tingtulog, dili malipay yung silingan. Og ingon man kumuduol kita kaniya og muhangyo, aduna tay hangyo, dili gid siya maminaw og di siya mo tamo diha kana